So hello, hi सामान गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉब द ब्लॉगर केमती अछन समस्त आशा करते प्रभु जगन्नाथ समस्त भल ही थे चलते आज मुझे गाधे पाधे रेडी है बाहर कम गोटे जगह जीवी आ देखेबी आज से जगह केमी कौन आप देखु सांग मैंने आम आसी पहुंच जाइए लवणगिरी जगन्नाथ मंदिर केते बढ़िया है देखु रास्ताटा हूँ यहीपटे जाइए पूरा ऊपर को जावा देखा आप देखिए यहाँ पछपटे हूँ सुंदरपदा रास्ता पूरा एक्जाक्ट से जगह से छकटा से आसवे पड़े देखु सामने हूँ जगन्नाथ मंदिर पूरा पहाड़ ऊपर चलो देखिए रास्ता जो भाया है बहुत सुंदर माने एटा काम हो बर्तमान किंतु आगु को बहुत सुंदर हो डेवलपमेंट काम ए चली चलतु ऊपर देखा जगन्नाथ मंदिर केमती है सांग मैंने देखो मुझे पहुंची लवणगिरी जगन्नाथ मंदिर रे आज देखेबी आपण मानू लवणगिरी जगन्नाथ मंदिर देखु मंदिर केमती है कौन ना सब मत कमेंट रे कहिबे आ गोटे कथा एठू पछपटे धौली भी देखा देखु पूरा एक्जाक्टली सीधाटा हूँ धौली देखुं एटा हूँ धौली यहीपटे रास्ता अच्छी एपटे ऊपर को आसवे एपटू बुली आगु को फ्यूचर एपटे एमती रास्ता हम पूरा पछपटे बाहर की जावाई आप जानी फतेगढ़ राम मंदिर जो भाया रास्ता है डिटो से भाया भी ये हम यहाँ देखु ये कि मंदिर अच्छी मुझे जानी ना आपको देखा धीरे धीरे भितर को जावा जाना कि मंदिर अच्छी एठी गाड़ी पार्किंग करिया पे बहुत बढ़िया सुविधा अच्छी आपण माने देखि पारुथिबे बढ़िया सुंदर गछ लगा है कि गार्डन करी बढ़िया सुंदर करा होची धीरे धीरे डेवलपमेंट होची ए सब जगह एटा हूँ एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर देखो चलतु जीवा मंदिर को आ देखिए मंदिर केमती कौन है ऊपर तो बहुत सुंदर देखा जगहटा भी बहुत बढ़िया है जेहेतु पहाड़ ऊपर बहुत बढ़िया पवन दौर खरा हेले भी ये गरम लगुन खराटा जस्ट फील हो खरा बट गरम टोटाल ना कारण जेहेतु पहाड़ ऊपर बहुत पवन बढ़िया ठंडा पूरा लगुच सांग माने जगन्नाथ मंदिर केवल ये एते सुंदर है अपूर्व शांति गोटे विश्वास करंतु सांग माने एठी जेते भी लोक आसुचंदी ना समस्ते आसी जगन्नाथ मंदिर पाखे बस अलग मंदिर रे जेतिक लोक बसी नांती सेते लोक ये जगन्नाथ मंदिर पाखे छोट पिला हो गोटे मीडियम एज रो पिला हुंतु समस्ते आसी जगन्नाथ मंदिर पाखे बस एते शांति सांग माने ये बेड़ा चारिपट बुली जिवे एते शांति आप विश्वास करें थरे आसतु सांग मैंने मुझे आज अनुभव कली आपण मैंने समस्ते भी आज ये जगह को आसी निश्चित भाव अनुभव करंतु ये जगहटी सुंदरपदारू जटणी जीवा मझिरे गोटे छकरे बोर्ड मराई पूरा बहुत बड़ बोर्ड रे लवणगिरी जगन्नाथ मंदिर आपण आराम से देखिपारे सुंदरपदारू जटणी जो पूरा रोड है मेन रोड
ठीक से मेन रोड रे आसवे बाँ पट को लक्ष्य करी आसुवे बाटर गोटे 3 छकीटे अच्छी से मरा जाइए बोर्ड आराम से पहुँच जाए। चलतु जीवा ऊपर को देखा केमती एगुड़ा पूरा पत्थर रे पाहाच गुड़ाक मंदिर दर्शन कर आइले ना पूरा मंदिरटा पहाड़ पर बर्तमान सुधा भी सब डेवलपमेंट काम चली देखो पूरा कंप्लीट हो गला काम एक्चुअली बहुत सुंदर देखा जिवो। भाई माने देख चारिपट परिवेश एक्चुअली बहुत बढ़िया अच्छी बहुत शांति आउ जेहेतु पहाड़ ऊपर बहुत बढ़िया भी फील हो बहुत बढ़िया आपण मैंने आसतु देखु केमती केमती ना यहाँ हूँ गरुड़ स्तंभ भितर जगन्नाथ मंदिर डाहाण पटे यहाँ हूँ लक्ष्मी मंदिर आईटा हूँ विमलांग मंदिर आहरी मंदिर भी ये होटे पछपटे गोटे मंदिर तैयारी भी होची आ चलते देखिए आउ कौन कौन मंदिर अच्छी रास्ता गुड़ा देखो बहुत बढ़िया कम हो आउ चारिपटे सब कम चली डेवलपमेंट कम हो धीरे धीरे सब जिन हम चलते देखिए विमला मंदिर देखो ये मो पछपटे यहाँ हूँ विमला मंदिर एपट हूँ लक्ष्मी मंदिर आई सीधार गोटे मंदिर तैयारी चलती आगू कि मंदिर हम पुणी आसिले देखा आ गोटे देखते से पछपटे गोटे मंदिर अच्छी से कि मंदिर चलते देखा चलतु जा से भावुची माँ मंदिर हो कारण आगे एंट्री कला सिंह अच्छा तो देखिए से गलापर कौन कौ मंदिर कौन रास्ता सब डेवलप हो चारिपटे गार्डन भी है देखो रास्ता गुड़ा सब डेवलप हो पूरा पहाड़ पर अच्छे विश्वास करते थरे यदि आसवे थरे आसवे आपको जीवाक इच्छा हेनी एत बढ़िया है ये देखो मो पछपटे देखा ये गोटे बर गछ अच्छी हनुमान गणेश आ गोटे वृषभंकर मूर्ति अच्छी
सेटा मंदिर पे आसी कि ସେଇଠି ସ୍ଥାପନା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ ପଛରେ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଛପଟେ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଥିବା ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତିରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଲା ସେ କହିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉପରଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ଉପର ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଦେଖେଇକି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଇଭଳି କିଛି ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଜିନିଷଟା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲବଣଗିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବରଗଛଟା ବିମଳା ମାଙ୍କର ସାଇଡରେ ବାଁପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ବରଗଛଟା ଏଇଠି ଅଛି ସେଇ ଦୀପ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ବରଗଛ। ଆଉ ଯୋଉ ଦୀପ ଜଳୁଛି ସେଟା ଏଇଠି ଜଳୁଛି। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭଳି ହେଇଛି, ସେ କୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ନିଆଁ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ରହୁଛି। ଆଉ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଚାଲିଛି। 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇ ବରଗଛ। କୋଉଟା ଏଇ କୁଣ୍ଡଟା? ଏଇଟା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଓହୋ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଦୀପ ଜଳିବା ବା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳିବା ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି କିଛି ସେମିତି ଦେଖିପାରିଲିନି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଇନଫର୍ମ କଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଠି ମନ୍ଦିର ମାନେ ମୂଳରୁ ଥିଲେ, ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିବାକୁ। ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ନା ଦୀପ ଅଛି, ନା ଦୀପ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଜଳୁଛି, କିଛି ଜଳୁନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟେ ଅଛି। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପ କୋଉଠି ଜଳୁଛି? 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜଳୁଛି ସେ କୋଉଠି ଜଳୁଛି? କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାଠଟା କୁହୁଳି କୁହୁଳିକା ଜଳୁଛି। ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି, ମିଥ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି ଏଠି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ହୋମ ହିଁ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହୋମ ହେଉଛି। ସେ ବାବା ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ହୋମ ବନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ କଥା, ଡାହା ମିଛ କହି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟାୟାର ସବୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ଫିଲ୍ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରପର ଡିଟେଲ୍ସ, ଆଡ୍ରେସ୍, GPS ଲୋକେସନ୍ ସହିତ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ସେଠୁ ଫଲୋ କରି ଆରାମରେ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ବୁଲିକି ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ମୋତେ DM କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରହିଲି। କାଲି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।